प्रथम स्कंद नवम अध्याय सुतवच। सुत कहती सावधाने एवं शुण मुनि जने एमते प्राणी बोधे क्षीर्ण होइण धर्मर नंदन सकल धर्म ज्ञान अर्थे विजय कले करते युद्ध भूमि की साजी साज संगते घेनी देव राज राजा संगते चारि भ्राते सज होइले जे जारते उत्तम अश्व निजोजित स्वभाव रत्न विभूषित ताहांकरथे विप्रगणे विजय कले तत्क्षणे गोविंद अर्जुन संगते बसिले नंदी घोषरथे ए पांडव मध्य चक्रधर किय वा देवा पटांतर गुह्यक गण मध्य गते कुबेर प्रकाश एमते कुरुक्षेत्रे गले पांडवे गोविंदर तुले सरशयने गंगासुत देखिवा अर्थे उपगत अवनी परे मोहगत महाक्षत्रिय तपोवंत पांडवे गोविंदर तुले भीष्मचरणे प्रणमिले ए ब्राह्मणे मिलिले तक्षणे व्यास समेत मुनिगणे ए अपरे जेते राजऋषि मिलिले कुरुक्षेत्रे आसी पर्वत नामे महाऋषि धौम्य नारद तुले मिशी बादारणी बुध दश भरद्वाजर संगे शिष्य परम ज्योति परशुराम वशिष्ठ इंद्र प्रसदम जावाळी जमदग्नि मध्य कपिल गौतम प्रसिद्ध अत्रि कौशिक भद्रसेन कोशस अग्निरनंदन ए निर्मल चेता ब्रह्मचारी मिलिले सुख आदि करी एमते सर्व मुनि जने मिलिले भीष्म सन्निधाने मुनि को दक्षिण पचारि शयने प्रणमित करी धर्मज्ञ गंगार कुमर जे देश कालरी फुहर तेणु पूजिले के मुनिक दृढ़ मानसिके न कुरुदरे वसाई पूजिले दृढ़ चित्त होई जे हरि जगत ईश्वर अनादि धर्म निराकार पंडुपुत्र को दया चित्ते भावे कहती जनहिते भीष्म कहती दया चित्ते सकल मुनिक अग्रते बड़ धार्मिक कुंती सुते हेमंत भाली हृद गते बने बुलिले कष्ट कर्मे जीवन पोषी विप्र धर्मे जेणु गोविंद आश्रित थिले अनेक संकट उतरिले स्वामी मरणे कुंती देवी सरल चित्ते कृष्ण सेवी पुत्र अर्थे बहु क्लेशे दुखे वंचिला वनवासे ए कालर बस ए जगत प्राणी ए कर्मर आयत जले जेसने पद्मदल पवने जेने मेघमाल जे कूले राजा धर्मसूत रक्षक भीम गदाहस्त अर्जुन जही धनु धरे जही गोविंद रक्षा करे से कूले पड़ई विपत्ति एमंत ईश्वर गति के जानी पारे तार गति जही पंडिते भ्रम हंती संसार कर्मर आयत एमंत जान कुंती सुत मने चिंतिला सबु भल अनाथ प्रजा एवे पालम देख अनादि नारायण जे ज्ञान परम कारण मायारे लोक मनोहरि जादव वंशे अवतरी एहार अनुभव गति अथवा जाने पशुपति नारद जाने किछि चिंती किवा कपिल महाज्योति तु कृष्ण महिमा न जाणु मातुल सुत प्राय मणु यहाँ दूतरे निजोगी पेशिलु पंचग्राम मागी ए बांधव प्राय स्नेह करी रथे सारथी पणे बरी जो से प्रभु भावग्राही स्वभावे परापर नाई एथकु भक्तंकर हिते देख ईश्वर दया केते जीवन छाड़ीबार बेले मिलिले सरसज्जाटारे चार चरण भक्ति भरे निश्चिंत चित्त अंत काले तुंडे जे नाम उच्चारती परम पदे से बसंती कर्म वासना जाए दूर एमंत महिमा जार से देव देव भगवान भावे जानिले मोर मन चित्ते प्रकाश हेउ मोर मुहि छाड़िबी कले मोर प्रफुल्ल कमल लोचन सुंदर प्रसन्न वदन चक्र सहिते चारि बाहु तापादे मोर ध्यान रहु एमते मुनि गणे चाहि सुत कहती भाव वही भीष्म वचन कर्णे शुणी धर्मनंदन मने गुणी सरसजारे भीष्मे चाहि कर अंजलि सिरे देई विविध धर्म पचारिले अनेक मुनि गण तुले स्वभावे जेते मत संसार जन करहित राग वैराग्य जहा करी से मार्गे संसार निस्तरी जे राजविधि राजधर्म मुख्य साधने जेते कर्म जेते विभागे जेते करी गृह वनस्ते ब्रह्मचारी नारीर कर्म जेते धर्म से विष्णु भक्तंकर कर्म यथार्थ काम मुख्य आदि जेते प्रकारे साध्य विधि सकल कहिले हरसे से पुण्य ग्रंथ इतिहासे हेमंत कही नाना धर्म भीष्मर चित्त चिंती कर्म तक्षणे कृष्ण भाव घेनी गंगा नंदन हुए तुनि सिद्ध पुरुष जोग बले जहा चिंतती अंत काले से काल अति पुण्यधाम उत्तरायण तार नाम सकल आगमन देखी संकोच कले बेनियाकी सहस्र सहस्र वचन शुणाई होइले मौनम कुसंग हरि दृढ़ मने कृष्ण चरणे अवधाने से हरि अहि आगे बसी चतुर्भुज को प्रकाशी ए पीत बसन कटी भागे बिजुली जेने नील मेघे हेमंत कृष्ण रूप हे जीव भाव गदगदे चक्षु बुझी
ଧାରଣ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରି ସଂଶୟ ଦୂରେ ପରିହରି ଯୁଧର ଯେତେ ଶ୍ରମ ଥିଲା ତକ୍ଷଣେ ଶରୀରୁ ଛାଡ଼ିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କର୍ମ ଚିତ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲା ମତି ଭ୍ରମ ଅନ୍ତରେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପଡ଼ି। ସ୍ମବାଚନ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଘର ମନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସର୍ବ ବିଷୟ ତେଜି ଦୂରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ନିର୍ବିକାରେ କୃଷ୍ଣ ଶରୀରେ ଉଲୀନ ଯେ ହରି ଜଗତେ ପ୍ରଧାନ ଯାର ମହିମା ଯୋଗୀ ଜନେ ଚିନ୍ତି ନ ପାରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ସୁଖ ପାଇଏ ଜଗତେ ପ୍ରକୃତି ନାଶେ ଅବିରତେ ପ୍ରକୃତି ତମୁ ଏ ଜଗତ ପ୍ରବାହ ରୂପେ ଆତଜାତ ତମାଳ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ରୂପେ ମଏ ତ୍ରିଭୁବନ ତବସନ କଟି ଶୋଏ ପ୍ରକାଶେ ରବି ରଶ୍ମି ପ୍ରାୟ ଅଳକା ବୃତ କପାଳ ବିରାଜେ ବଦନ କମଳ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ପାଦ ତଳେ ମୋଚିତ ରହୁଜେ ନିଶ୍ଚଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ଅଶ୍ୱଧୂଳିକାଏ ଶିର ବଦନ ଧୂମ ପ୍ରାୟ ଏ ବିରାଜେ ଶୋଧ କଣା ରଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ଅଙ୍ଗେ ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ପନ୍ତି ଯାର କବଚେ ଝଟକନ୍ତି ସେ ପୁରେ ପଶୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱଭାବେ ଯେଉ ପରିତ୍ରାଣ ସେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ବଚନେ ରଥ ନିବେଶୀ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଅନାଇ କଟାକ୍ଷ ଲୋଚନେ ଆୟୁଷ ହରେ ପରଶନେ ତାର ଚରଣେ ମନେ ଚିନ୍ତି ନିରତେ ହେଉ ମୋର ପ୍ରୀତି ଯୁଧର ଅର୍ଥେ କୋପ କରି ସକଳ ଶସ୍ତ୍ର କରେ ଧରି ସମରେ ଦେଖି ବନ୍ଧୁଜନ ଦୟାରେ ନ ଯୁଝେ ଅର୍ଜୁନ ମାୟାରେ ତାର ମନ ମୋହି ଅନେକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହି ଅର୍ଜୁନ କୁମତି ହରିଲା ଛଳେ ସମଗ୍ର ସଂହାରିଲା ତାର ଚରଣେ ମୋହମତି ନିଶ୍ଚଳ କରି ଆତ୍ମଗତି ମୋହର ତୁଲେ ସତ୍ୟ କଲା ଶରଣ ଧରି ବିଭୋଇଲା ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ କୋପି ମୋର ବଚନେ ମତେ ସ୍ଥାପି ତକ୍ଷଣେ ଅସ୍ତ ଧରି ହସ୍ତେ ରଥୁ ଧାଇଲା ଭୂମିଗତେ ଧାମତେ ଅବନି କମ୍ପିଲା ଉତ୍ତରି କନ୍ଧୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏ ଚକ୍ର ଉଞ୍ଚାଇ ମହାକୋପେ ମିଳିଲା ମୋର ସମୀପେ ଧର୍ମେଣ ସମର ଉପେକ୍ଷୀ ସିଂହ ଯେ ସନେ ଗଜ ଦେଖି ମୁଁ ହାତ ତାଇ ପଣେ ରୁନ୍ଧି ଅନେକ ବାଣ ତାରେ ବିନ୍ଧି ଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲି ସେନା ସଙ୍ଗେ ଦେଖି ଧାଇଁଲା ଅତି ବେଗେ ରୁଧିର ଭୂଷଣ ଶରୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଦ ତଳେ ସେ ହରି ଧ୍ୟାଇ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଏବେ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଜୟ ରଥେ ସେ ସାରଥି ରଥ ଆରୋହୀ ଶୁଭ ଚିନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯେତେ ମଲେ ସାତ୍ବିକ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭିଲେ ଏବେ ସଂଗ୍ରାମ ଅନ୍ତ କାଳେ ମୋଚିତ ନର ପାଦ ମୂଳେ ଗୋପନଗରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାସ ଉତ୍ସବ ଗୋପୀଜନେ ଲଳିତ ଗତି ସୁବିଳାସ ମନଜ୍ଞ ହୃଷ୍ଟ ମନ୍ଦ ଆସ ଯାହାର ସଙ୍ଗେ ଭାବ କରି ଭବ ସାଗରୁ ଗଲେ ତରି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ମେଳେ ଯାହାର ପାଦେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସୁଖେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଚାହିଁ ସକଳେ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗେ ସେ ଏବେ ଦିଶୁ ମୋର ଅଗ୍ରେ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା ରୂପ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ହୃଦେ ସେ ପଶଇ ସକଳ ଚକ୍ଷୁଦାରେ ଭାବି ଯେନେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ରବି ସେ ହରିପାଦେ ସୁଖେ ଭଜି ପସନ୍ତି ଭାବ ମୋହ ତେଜି ସୁତବାଚନ ଏ ମତେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟ ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି ପବନେ ପବନ ସଂହାରି ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ମୁନି ଗଙ୍ଗା ନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି ଜୀବ ତେଜିଲା ଭାବ ମୋଏ ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହେ ଭୀଷ୍ମ ମରଣ ଦେଖି ଭଲେ ଯେ ଅବା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁଲେ ସବଏ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷିଏ ଯେନେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ତକ୍ଷଣେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶବଦ ଦେବ ଦାନବେ କଲେ ବାଦ୍ୟ ସାଧୁ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟ ପୁରେ ପୁଷ୍ପ ବରସେ ନିରନ୍ତରେ ତକ୍ଷଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ଅନଳେ ଭୀଷ୍ମ ଦେହ ଦଇ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବସି ଦୁଃଖ ମନେ ଉଠି ସକଳ ମହାଜନେ ଯେ ଯାହା ମତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ନ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ଉଠି ସକଳେ ଦୁଃଖ ଚିତ୍ତେ ଗୃହେ ଚଳିଲେ ନିଜ ପଥେ ପାଣ୍ଡବେ ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗତେ ହସ୍ତିନା ମିଳିଲେ ତୁରିତେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଅନ୍ଧ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କି ବସାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ ଯାହାଙ୍କ ପିତା ରାଜା ଥିଲେ ସେ ରାଜା ସୁଖେ ରାଜ୍ୟ କଲେ ହେମନ୍ତ କରି ରାଜପଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନାରାୟଣ ସେ ନାରାୟଣ ପାଦଗତେ ଶରଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାं ସହିତଂ वयासिक्यां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्ये प्रलम्बो नाम नवमो अध्याय बोलानंदे कवार हरि हरि बोलम।